Areta sa ikdes, ang among ikdes day kay Simrad Maris 900. So atong i-discuss karon kung unsaon pagbuhat og ruta. So diri ka renew route, left click diha, click ka, tapos asa imong posisyon kana 2 3 4. Pag mana kag buhat og ruta, ang pinaka last nga waypoint imong i-double click. So mao na siya, butang nimo ang pangan sa ruta dire. Pag humana na, pwede nimo i-right click kani nga post kung asa imong waypoints, right click ka para makita nimo imong route plan. Dahil pwede ka mag-adjust dire sa cross track distance diha, left click nimo, or kani ka imong ilisan og waypoint name. So double click ka dire o single click waypoint properties, so mao na imong ilisan og pangan. Halimbawa Bert nga kuan kana. Pag enter nimo, close ka. So mao na ayang Bert na ilisa na. Tapos mag-adjust ka dire, grid circle or ramp line diha ra ka. Tapos speed ma-adjust ra pud nimo ang speed. Pag 5 imong ibutang diha. So mao na 5 dire. Puro ra ka left click sa mouse. Pag humana na, pwede na nimong i-save na siya.